idin kabubata pagpuno. Ha? Kapain na pagpunan. Kapay na pagpuno. Ay. Sini kadala. Okay. Kapain. As oras na yato ng pagpasmbun. Dito naman katong sa oras. Pakipay po sila sa kasi. Mapayat na sila. Wala ko pa kuminatira mo sa 100 na plastic sheet. Tirap si mga expected. Allah alam na tasibo ko inimbula ng mga Moritakan na group shot ang mga bugay, mga kawat na kuwan. Sobra sirang uno to 200. Dito na lang pala dito studio. Na bali dapat mamakuman. Dito so tagay Cindy, at mo na kami makakuan ka na kuwan. Is Cindy Bawian. Salvador na na pa ma. Masya. Ino siya nini kuwan naka-amay ko si sa dito pag napi kunan na miya venue. Niya kay ito ka tennis ko. Kapag di yun mamin. Oo ay. Madagal ya, sama niya, may mga labi 500. Masya Allah. Din na ininturo kan miya isi sa oras. Ini pongokya pa maugawi, miya gura sa magrib, taman sa lokagawi. Kaya sumaya masa supya pa gura sa weraman. Tiyan na lambi kami niyon sa sapad ka, miya sa karakwera. May pangkugawi. Madalo to ay kuwan. Kaya giray sini ni Amanda na ayad nakadaklan na mga taga-populasyon na magalbukira. Natigira na gagawi at tigihin, nakauba kami maparo ka para Yaro sa suldo. Oo, ay sa suldo. Masya Allah. Pero to kada kaliwa kuwan. Mga patuto akuan. Ande. Madagal. Ito ba so ni kapitan na pugunahan wirang. Ay do, miya kada kami. Gaki untuk saya mau udah nabun bisa lang unang pad. YouTube kaya pagurasakan na mga labi duga tus kataw. Na supat na miya kang bubaling ada siran mami sa masjid. Kabayaran na mga kwansiran, makaiga na kaya kami sa kita masjid labi magatus kataw. Si sa Salvador. Oh, ay saya sa Salvador sa kawan, Tumambarsan. Andi ka kaswinyo sa Saudi? Kuwan miya kan silman. Ano to man madududuga ko at iyak na ato na mga di maptiro ang kaya kinikas. Kami kiyahin na miya kabuk kami sa flight kami sa Manila na gyud kaya itmam. At hihuno ko na kong dirota. Di na madagal buman na ako makapit si mambo mga organizer ako wan. Kay Suiso na si Kuya Maila. Kanini malamang busiya di mo pre-recruit sa di man ni Milhap na ako wan. Ya bisi sa masjid ka prinovit niya dito masjid kami sa populasyon. Masya Allah. Ano makakataya ka bu? Kapakay din din. Kapakay din. Okay, kapakay na ba? الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين للسنة وشرفهم باتباعها وجعلها مع القرآن نورا هاديا للجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقرا بجلاله وربوبيته وبوحدانيته في إلهيته وعبادته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بريته والمقصوص بعموم رسالته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعبرته أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
mga luksami, mga pagariami, paganayro na pinalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kumangalimo. Pinalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala, si kumangalimo iyan na likumpas. Ako di kabigang mamagito. Kedua mga loks pagariami na pagpanalamatan na miskano sa danyukan diraynon sa kapakataling mayo sa giyang kaya kalilimutan mo. Uwan. Panalamatan tanog yung kaya pagaritan mo, yung kaya syektan mo. Sa danya mamukin diraynon, abigyan tanong yan sa oras. Ang mapumagusay niyan, sa mga bandingan, apat ko bandingan, wag amatan mo, agama Islam. So dinun kikatawin, nagyang kay pagkagayrat tanong sa oras, na isa ini kung mga ulama, amananama, si kudiran di ka pamagusaya, kulinaw a ilmo. Malagid so sa social media, sa Facebook, ang tawa ka lagi din niya mga seminar. Huwag yan kaya pagaritan no, na isa ini pang kung mga ulama, amananama si kapundipin sa Iran, kung mga ribat apa narima. Yan kaya pagaritan no, nakapapantagan ini adi mga di sa Jamiatul Qasim University sa Saudi Arabia. Ay takasusian na kulliyatul Sharia, mashallah. Sa bagantan no sa mapiya kapamamakinag ay kabasong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tigyan manutwa, innal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mata-mataan tigwallah so sila no to ali mamakinig sa mga katero. Oriyan yan na paggunutan yan yung kuto amapia amyak kinigiyan. Nasira man tigwallah subhanahu wa ta'ala sa tulo namin. Na isa pan mga oripan wallah may pasindit o mga tao sa isa naraka na sudairan kabaloy ali mamakinag kung kasisiran sa isa dunia. Tigwallah, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'id. Turo ng mga tao sa isa naraka, o ba't yung miyawalitan mo, di mamakinig sa kasisitan mo sa dunia, nalitan mo hindi makumulawla. Sa litan mo pakatin, anmala maswatan mo ilmo, sang kaya pagaritan mo, la ghayra illa al-Sheikh Ahmad Nur. فليتفضل زيادته مشكورة مأجورة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم يلقاه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagpagami namin tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya kalimulimod tanong saya na pada niyang kumakalilimod absaksian tanong niya sa alungan amori kakanal tanong subalasyan ang makapupun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala apakambarakat niya na na gusto nga rin nagtanong saya na minggulalan tanong ko tunday akapapagintaw tanong sang kay adunia kakalo-kalo na mapagtanong sa mga tao mitagumbya sang kay adunia na ayamala na sa alungan amori. Pagpagami namin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala riski ang tanong niya sa kapag-ikhlas amabaloy so kaya pakauntod tanong saya para ko Allah subhanahu wa ta'ala na kanaba para ko isa ko mga kaadniyan sa ayad na kakabaloy para ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya kapupagan at tanong sa ilmo agyang kaya di tanong di kapakapupakinaga agyang kaya di tanong di kapakapupangdauay na mapakamuayan ka agyang kaya apatiman. Liyo sampan sagyang kana datanong kasuldi sang kana napatiman nakakabaloy ang kana na akauntod ka para ko Allah nang kaya kapaganad sa ilmo na isa ang mga kalbihan na ya amialoy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal malaikata na gumataan natin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as mga malaika na ipumbabairan sa mga papakiran sabab sang kutwa di maganad sa ilmo sa kapangalim babaniran mga to.
Sa kanabas so mga dato tano, mga konsyal tano, mga mayor tano, baryo tano, tabi akor kan mga dato ami, na ubay gira sumyagad na ubaw ni imbuba o mga malaika. Di. Okay, na upamakas ka mayor, ska konsyal, ska baryo, na umiyapad ka sang kuta pupaganad sa ilmo, na imbuba iran nakaagyan kuta mga papakiran, sabab sang kuta kapangalimbuba niran. Okay. Salas layarang kung imaganad sa ilmo. Mialip sa hadith Rasulullah SAW, agyan kuta hafathumul malaika. Sa sayapan tano o mga malaika. Subhanallah. Nada mga tawa sa sayapan o mga malaika inunta na mapapadalam siran sang kutwa siyap o Allah subhanahu wa ta'ala wa ghashiyatuhumur rahmah na samburakan kanus sa mga limu. Giyang ka na nakauntod kasan, giyang ka na nakapumamakinag kasan, na liyopan ko paniniat na ka na ding ka magdam na samburakan ka o mga malaika sa limu kapadaya ko kalbihan. Sabab sa aya kaya timo-timo tano naguaya kaya pakam babarat mo tano na sabab ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala ka upamabu ka aya kaya pa kauntod tano saya kaya pa kapupakinag tano saya na sabab sa ayuda o di na sabab sa kan business o di na sabab sa kadato wallahi alazim kadad na satimambo alimo ay samburak raktano o mga malaika nagudadin amaton ka ko isa ko mga malaika bakairan sayapi sabab sa miyakaliw ko agama agyang kutabandingan niyo. Okay. Giye kalbihan ay kailangan na magdam ka. Na sumya kaswa, at na miyaswa yan na ilmo, na ayakat teroon o Rasulullah SAW, na salawatan sa kanyan o mga malaika. Subhanallah. Saka, amya kaswa. Saka apapaganad, na salawatan ko mga malaika. Anto na ibunda lakap salawatiran ka. Ya Allah, rilain ka si fulan, kapadiin ka si fulan. Ya Allah, pakasuldan ka sa surga si fulan, rizking ka si fulan, turuan ka si fulan. Giyuto'y bunda lakap salawatir ka mga malaika. Subhanallah. Napiray kada kala malaika si isa langit, napiray kada kala malaika si isa lupa. Napalayar ka nutop salawat, hay pagariakan ang Muslim, sabab busagyan ka na nagkiapaganad ka sa ilmo, sabab busagyan ka na nagkiauntod ka, kapamamakinag ka. Napalayar ka niya salawat. Na ay kadakal mga malaika. Amya panutul sa hadith aso kadakal mga malaika na la ya'lamuha illa Allah. Da mata oron arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo sa mga malaika na diiran katawan ikadakliran. Kasagyan ko to Baitul Ma'mur si isa langit ay puntan sa Baitul Ma'mur na pantaganan mambuak Kaaba. Di mambu di tawapan o mga malaika sa isa langit. Agyan ka na Baitul Ma'mur. Na aya kadakal adyun di ituwap ko suldo salungan isa gawi. Na 70,000 malaikat. Na umandro to salungan nakasambian sa 70,000 malaikat. Na sumya katuwa pro malaikat na diro din makapembalingan sa taman sa kabangkita sang kaya dunia. Sabab po kadakal o mga malaika. Kana balagi ng mga manusia, kapag kaya tuwap tayo man to, magumratay man to, kapag kaya manay haji tap man na may makamasuhin na haji, kapag kaya mananek sa raguna, manay haji kap man, miya kakasika. Na ay kadaklanan ang kananap silawat ka. Iliyo sampan. Wa hatta al-hut fil bahar. Tamang ko mga seda, tamang ko may pangalad na seda, sangkot wa kaludan nap silawat ang kairampan. La hawla wala quwata illa billah. Giyang kutahot na mialoya giyang kanan susda pinakamala asda kumian miyami ko Yunus alaihi salam. Na upama ka sulidiriran kaginan ni lidiriran pinakamalakiran na silawat na labi as mga bata-bata yan as mga itoon mga ito ko mga seda lalangon siran rakadin silawat kausumya lawat agyang kutwa mapuruiran na silawat agyang kutwa bata-batairan na ay kadakal o seda sangkaya pragatan tano. La hawla wala quwwata illa billah. Apalayar ka din salawat. Na. Ikatlo na tamang kupila wa hatta namlatu fi hujriha. Tamang kupila sa ikumas akatataguyan sa giyang kutwa girbian na salawatang kairampan. Subhanallah. Na ilain tanong giyang kayang balib tatano kagiyabu ang balib tatano na kin katano miya kadakadakal apilaon. Na sabab pusang ka na nakauntod ka kapupaganad ka. Kaya pakaswa ka sa may tuwa ilmo na salawatang kairan pagariakan ang Muslim. Nagdamang kanan sa giyang kaya kapabaganad tanong sa ilmo. Na ikadua hadith Rasulullah SAW natigin man ito man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ila al-jannah sa din sa tao apaganad niya ng kutwa ilmo sa aya sabab kapaganad niya o di na o kita niya ng kutwa kapaganad sa ilmo apian tunad na klasya kapaganad sa ilmo makaukit sa madrasa makaukit sa turil makaukit sa seminar makaukit sa pamatya sa Facebook sa mga post ng mga ulama tanong apian tunad ni okay ta kapaganad sa ilmo
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, na pelebul-lebul neraka Allah Subhanahu wa taala agiung kutualalan ay isungka ko surga Allah Subhanahu wa taala. Aya sebutan tanu saya na susurga Allah na margan ang kutualalan ay sungtanuron na pad aka pekalbudian na makasuaka makapaganad ka sa ilmu aka agamai ge katimblay diye kakalbudir kan oy oryanan mga bangsa ko maurip ng Allah Subhanahu wa taala balu intano agyang kaya pakataling umatano saya apara ko Allah akan nabayam yang untuk dekat saya na seminar ako mambuka kagami seminar sidaan iyo to o din seminar ako mambuka anak kan mambukuan pagkanag si Ahmad Nur la hawla wala quwwata illa billah o punay ni sung kasaya na si Ahmad Nur na nakan maylay si Ahmad Nur na normal manusia may tamamama la hawla wala quwwata illa billah pakatiulinan kasuka pakauntud kasan aya kauntud kasan nakapaganad ka sa ilmu kanaba ini sung kasaya na nakaasar bo maylay si Ahmad Nur da ka makakuha sa balas laki bigyan ka nakabalas kenapa kapag sa balas sa kaila yang aki Ahmad Nur si Ahmad Nur na manusia kulin tamamama la hawla wala quwwata illa billah dir ka din makanggaya guna sa ano nga na mauri akakila yang kaon da ugay napakatiulinang kasuniat ka ayay niuntod ka saan nakapaganad sa ilmu kapaganad sa ilmu awad na masuk ka saya na para utok wallahu subhanahu wa ta'ala na pakaisi sa manaya anto na ay kakabaloyaya para ku wallahu subhanahu wa ta'ala anto na kakabalaya para ku Allah ba asar bu makagiraw tanwa giakya untuk dang saya na para ku Allah boto siyabut tano to anto na ibunda la kakabaloy na para ku Allah ha o pa man ay ibensa-bensa ka sa puso ka na para ng Allah siyabut to agi to ba ibensa ka sa puso ka para ku Allah da sabuta na ay kagasabuta tanusan na kebaloy so dingka di ikapagana dingka di ikapamamakinag kasiminar para ku Allah sa asar aming gulalan kagyang kaya patiman mapakamoyan kagyang kaya patiman apagalo intano insyaallah na miya baloy so dingka di ikapaganad para ku Allah subhanahu wa ta'ala suad na sila po niyan na surat niyan suad na bulpin niyan na surat niyan na paganayron akakebaloy para ku Allah agyang kana nakaontod kasan pagariakan bebayakan raf'ul jahli an nafsik na peniat naka inukasan o ontod ka angka makaswa an kau manis susabut ka kenapa inukasan o ontod ka anakan madedengas yustad anakan kiles yustad keribat ka nadal kibuyakan nakabalas oy peniat naka na inukasya miontod pamamakin ka angka makaswa para adna sabut naka an kami puka sa ang kutwa ka ignorantes iku ginawang ka ginani pagampagani pniat naka ikadua pniat naka na raf'ul jahli an nafsik an ghairik pniat naka inukasan o ontod kasunganin akan kasaya kasuaka saya kasinanad kasi na insyaallah na ipangendoong ka kung mga lokas ka pagaring ka karumang ka wata ka siringan ka ipangdoong ka kiran sunganin na miyanad kasi kagi igira na adna ilmu ading kakailangan ugaid na aya makakakailangan nun nagyang kutwa sa lakaw ka adna ilmu lagi danan ibarat yan ilmu adiakan kailangan ugaid na kailangan usala kaurakan nagyuto isa ba pakya paganada kurun ibarat yan mi alo ya pagariak na ya aya kurso akan na syariah kabgay sa mga kukuman anto na ikukumano dip sembayang anto ikakumano kasembayang sa lagi daya anto na ikukumano kapagabda sa lagi daya anto na ikukumano na giyang kanan napad sa giyang kutwa diya kan di kapangadian na giyang kutwa sukukuman o bae igira amya kataling umahon so bisitan yan anto na mga kukuman yan na diya kan penanan di ipangadian na anto na isa ba pa diya kan di kapangadi baya sa bapian nakagip pa kaumarakan mambuso bisita de kakenaba ko bubay mama ko okay na inuakan piaganad kap anakan mindo mipangdo ko sala kaurakan ang mga buhay ha adna ilmu ading kakailangan okay na sala kailangan o sala kaur ka na ginani piliat nakauwad na kasal sa ilmu na anaka mang bumapamanutul ko pamanutulan na kaon suloks ka pagaring ka wataka karumang ka o di na sumanga siringan ka mga ginawain ka na ginan ikadua peniat na ka kaan beluya para ku Allah so kauntod kasan so dingka di kapaganad
Ikatlo apniat nakana li himayatid din. An ka masiap su agama ka agama Islam. Sama sa iman to na kailangan tano so kapaganad sa ilmu kaan tano masiap sa agama tano kana ba ayap tero na kakasiapa tano ko agama Islam na o ba tano ko aso Quran Sahihul Bukhari Sahihul Muslim o ba tano panguaso mga kitab na o ba tano panagwa ko mga kabinet mga malita katig tano asiya pentano dang ka masiap sa agama ka opong gianan iinok kita naka aya kasiapan ka ku agamang ka kakadipinsa nga ku agamang ka na paganad ka su agamang ka paganad ka su Quran paganad ka su hadith paganad ka su paratiyak Allah subhanahu wa ta'ala bata dilabaw sama sa imanto amadakal apanggarubat kulinang apanarima muslim paratiyaw muslim na gianan ni kay kailangan nakatukawan tano madipinsa tanuron sa mga ginawa tano kaamay bedun na miya padtano sa giyang kuta pemakanarakan Allah subhanahu wa ta'ala ayah hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة mapambaba dati ko Rasulullah agyang kaya umatakan sa 70 agot telaw ka grupo malagid san sa mga Kristiyan mga Yahud mga Buddha malagid san sa mga ahlul bid'ah mga tawad inggalabag sa bid'ah mga musyrik na maapatsan mga Muslim miyagingaran sa mga Muslim o gaed na mitri didagsiran na maapatsampan na kebebe dati Rasulullah sa 70 agut telo ka grupo apalaya din tao ko neraka jahannam subhanallah kulluhum finnar palaya din tao ko neraka jahannam illa wahida inon tabu atigen su isaun ka grupo ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagyo ti pakasulid sa surga na panaman na marantanoy giyon ko to isa ka grupo na rutan o mitapi rutan o mapad kaaya ka timblo to na aya kaya pakasisibay agyang ko tuwa mga grupo nagyang kutwa panarim airan naguparat yairan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na si iku kya pakam bida-bidayan nam bida-bida mambu akya budusan iran sa adn amya kanarakan adn amya kasurga na panaman namaran tanoy ayam miguristano ayam baloy aparatiya tanon na so paratiya Rasulullah paratiya mga sahaba akasabapan say pamakasalang tanong sa malimad sang kaya dunia na sampurna sa alungan na mauri insyaallah ikapat akakabaloy niyan aparak wallah agyang kana nakauntod ka na panini at nakapan pagariakan bebayakan asunganin akasabut ka saya kasua ka saya keneg ka saya na insyaallah na ipenggulalan ka penggalabak na ka kaginan ni kaketarotop o kauuntod kasan na sa timam bu imapukas kasagyang ka iapat timan na mikurang agyang kuta kapaganad ka sa ilmu sa timam bu na upama kalangon kayo ni mapakamu ayan na insyaallah subhanahu wa ta'ala nagyang ka na nakapakauntod kasan na mimbaloy din aparak wallah subhanahu wa ta'ala oriyan yan na sumultano sa gyang kaiyabandingan tanong digitawan ayaw makaantos ako sa isa ka oras miyaguras ako sa ako gawin na taman sa lawa gawin na miyapitap man na sa kamaman at ikaw nalambu iya kung yun para sa mga bangsa tanong sa sapad na sumultano sa giyang kaya bandingan tanong giyang kala ikipantag o paratiyas iku Allah na gusto ka didilikado o kipan ako tunon baanda pi kembuk-kembuk seminar na madakal rekano sa giya pangka maka balak sa lagi daya bandingan giya pangka maka balak sa lagi daya bandingan korek antay miya kakuan antay pagampaganay saya makamit sa lagi daya bandingan antay pagampaganay ron ako na gedam sa mga mama so paratiyak wallah subhanahu wa ta'ala agus so kadidilikado kipan ako tunon so pagana apa kamit saya antaw nun da upama na langon ron niya kamit Masya Allah aya kalilida saya sa seminar na kasembayang kapakasabar kapagikhlas giyan ka paratiyak si wallah agus so kadidilikado kapan ako to na antaw nun raktan oy giyapan ka mabaakian giyapan ka kenegyan antaw nun nakuna sa mga mama madakal rekan obsare na sa mga bubay antaw nun amya kay dito sama niya nalangon na yakwan kapakaya so katawan niya na abandingan na review rong buaya o di nawa na galabagyan kapakaya pamana pembeling amat na kaya review na so kaya importante agyan kaya aparatiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala paganay ron bihi khuliqal insan giyang kaya kasimba ako Allah kaparati ako Allah
Nagi sabab ay niyad no Allah subhanahu wa ta'ala ko manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da sabab ay niyadnakan ko mga jin na gusto ko mga manusia inunta na anak kuiran masu-asuat. Na si ko orian o kiad na niyan manusia Muslim na danyan ro pantamana inunta na Peter of no Allah subhanahu wa ta'ala sa giyong kuta Quran yan. Inna khalaqna lakum mata na Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan sulangwan taman sang kaya gilupa aparar kita no ang mga Muslim. Parar kita no ka opa mabukag yang kaya dunia na dadan amalam baon asa katawbu ang Muslim na miyaw masubang kita. Kaaya ka kumaw bangkit na amay ka dad na mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala sa katawbu. Sama no to na aya di ka kebang kita sang kaya dunia na kagi adempan ang mga Muslim ang makatitindig. Adempan ang mga Muslim adiran di suasuatan su Allah subhanahu wa ta'ala. Kaanda din ikadao bilangan itungan o mga Muslim na miyaw maagyang kutwa bangkit. Subhanallah. Na so kaya tafsiran Abdurrahman As-Sa'di sa giyong kutwa kataro Allah subhanahu wa ta'ala inad nami sulangwan taman sang kaya liyaw walo pa aparar kano askano mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala na inukan yan man rinis ki sa margas inukan yan rinis ki sa lino tilapia aruan nganin sa nikilino ka inukan yan rinis ki sa walay inukan yan rinis ki sa ditaran inukan yan rinis ki sa kapagdaan ka kakiyom plito niyan raka kaangka di pakagirawi ya Allah na dagas ka masimba agi di mata tarotopso ini risking karakan na kiyom plito ka man Allah subhanahu wa ta'ala ino kanyan piyaka ka nakaan ka masimba su Allah kanaba na sala ka ron ino kanyan riniski sa walay ka ka masimba su Allah ginanip tero na da sa papay niya din raka wallah na gusto mga kaad niyan inunta na an ka masu-asuat so Allah subhanahu wa ta'ala na gina ito kawin ka inuman mo ay gira sumano siya na inindarwa ka yan so Allah subhanahu wa ta'ala inimbaradusan yan so Allah subhanahu wa ta'ala na padsagyang kuto at tapangyano nagyang kuto di niyan di kapakatalugdam sa kamamarmari pagkamarmaran pagkapobriyan awida kalian so kauyagan nakagisa putus hakalipat niyan sa giyong kuto para tiyas iko Allah subhanahu wa ta'ala na sama no to na anto na miya so mga tawa kanaba di manambayang kanaba di mag-Islam ugay na miya makalala iriski niya nga alay sukatan gyuti pa kasi sama no to ana so mga tao mga alay riski mga alay sukatan kanaba di isasambayang kanaba di pamasa kanaba di pag-Islam na ayak kabaya kiran wallahu subhanahu wa ta'ala nang babay tuon yang kiran agyang kutwa limu yang kiran ginani pumutuan sa istidraj babay tuon yang kiran agyang kutwa limu yang kiran na amay kakalipalipatan niran siran kalipalipatan niran din su Allah su agama wallahu subhanahu wa ta'ala akhadnahum baghta na takawan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa esik sa yang kiran agyang kuto kinindarwa kaniran ko Allah subhanahu wa ta'ala gitu iman to ikadua akai importante agyang kai akaparatiatan si Allah subhanahu wa ta'ala nabihi ursiratir rasul dan nasalakaw ahadap o mga rasul dan nasalakaw ahadap wallah akini pakawit niya ko mga rasul inunta na agyang kutwa antano masu-asuat su Allah misampay raktan o mga rasul antano masu-asuat su Allah masimba su Allah subhanahu wa ta'ala dan nasa papakini pakawit ng kiran Allah subhanahu wa ta'ala ino sa mga rasul na si ko kinipakawit ng kiran Allah subhanahu wa ta'ala kaya sugo kiran Allah subhanahu wa ta'ala na malagid o adna miyaratiya kiran agusuda miyaratiya kiran na itatarosiran dan agyang kuto ang mga panuluniran kami alis iko hadith Rasulullah SAW sa mga nabi na gusto mga rasul na pagkataling umasalungan na mauri na umani nabi agu umani rasul na padian agyang kotwa miarati yaun oy na adna nabi ayabu padian sang kotwa kapakataling umani sa alungan maurina sa sakataw bud na miarati yaun ada mana nabi dua katawa miarati yaun ada mana nabi 5 katawa miarati yaun siyaw katawa miarati yaun labi 10 kataw na aya pinakamadakal miarati yaun na so umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangninta amapadtano sa agyang kotwa mga tao insyaallah padiampan akay importante ya na inugi bandingan tanong
kaantan waki mapaka muayan nagumapaka tanto sumaka kabenar kita no wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi alazim tamam pensadin ka maknal wallah fa'lam annahu la ilaha illallah to kawin ka askanian itu nadadna tuana tito suasuatan simba na rumar ko Allah na amay kading ka katukawan agyang ko to kaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Dingka makna lagyan ko ta kipupantag na kako Allah na dingka ke mapanggalabak suka benar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Inutan waya sa manay pembandingan na kaanta no minggulalan sumaka benar kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan imya kalalasi. Away. Padiam panaka importante agyang ka panarima tanong ko Allah. Para tiya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na paratnya ini ada na ini selinian mundu khilqati Adam. Ini puundang ku kiad na ku Adam alaihi salam na suparati yaw Adam ku kipupantag niya ku Allah na taman den iman to na suparati ya tano ku kipupantag tano ku Allah na gyutudin masa satiman. La yaqbalu ta'addudiyah. Kenapa adna ikadunian? Wai sumaku kumanigiran ap kesalin. Ugay na suparati ya panarima na dad na kakesalinian. Ina ko miyaw na masasalin ad na mga kukuman ni giraap kasalin. Si kumasaw Yusuf alaihi salam na mapapakay kira nagyang kuto kasujudin ka kumano si ap kabubayan ka. Sama sa taniman to na di mapapakay ubang kasujudi sub kabubayan ka. Kamapan ako to ka. Namya salin, so kukuman. Oh. Okay, na so panarima paratea kipupantag tanong ko Allah na ini po kadang ko kiad na niyang ko Adam na taman dan iman to na daden akya salinian na ayabu akya salinian nagyang ko ta mga tao mitrideg audiran libati na inuman niran agyang ko ta panarim ayran si Allah subhanahu wa ta'ala. Na di tanong to suan. Di tanong tong gulawlaan. Aw bas kita nuna oryano kya taruan Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Gaw iyo to tiar to praktanun nu Allah subhanahu wa ta'ala so agamanian. Na aya siya butano sa kya taruto paniyang ku agamanian na na kapakaya ipabanguman taron. Din kapakayo bang ipamagumani. Kakana ba kurang sa Islam? Dengan pemagumani sa tigap celebrate kapan sa Maulidun Nabi. Kakana ba kurang sa Islam? Tarutop sa Islam. Oy. Nag-iisa ba pa dito sa dikang bandingan na insyaallah asagadan tanong panagyan ko to mga Muslim amitri dedag aya panolon nira naging ko ta kadedig mga pagtaw. Subhanallah. Nah. Padiam panaka importante niyan na antan waki di mapakasenggaya so ontol na gusto ribat. So benar na gusto di benar. Antan mapakasenggaya. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya bandingan tano nagi bandingan na pinaka-importante kana kaasa manusia. Gi pinaka-importante bandingan. Mas importante ya adi susambayang, mas importante ya adi sudiakat, mas importante ya adi supuasa. Nagususan ako san. Kagi unayan o kabubaluin ka ang Muslim, gi unayan o kiadnar ka wallah, kabubaluin ka manusia. Gi pakasal. Na makaliw ka sa gyang kaya pakasal na dad na makalawan si auna niya na bandingan. Subhanallah. Nah. Sama na aya pa kaysa. Anto na ay panarima tano paratiya tano ko Allah. Anto na ay paratiya nga as a Muslim. Pagisa nga anto na ay paratiya nga. Na ibarat to sakni pagisa nga na ayap tero na paratiya o di na panarima na sulangon na tatarima na kasi ko kipupantag na ko Allah. Ibarat yan. Saka na Muslim ako tatarima na ka na su Allah subhanahu wa ta'ala miyadenrakan, su Allah priskirakan, su Allah miuyagrakan, su Allah pagimatayrakan, su Allah subhanahu wa ta'ala tururakan, su Allah subhanahu wa ta'ala miyaden kulangan taman, su Allah subhanahu wa ta'ala na paguyagan tanong niya sa alungan na mauri palayad nanan kebutuhan sa parateya panarima o Muslim. Lagi na ni mga panarima tanong. Na segedan tanubuan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Geptero na parateya panarima. Nah, ikadua pa kaysa. Anda puun so panarima ka. Anda puun. Anda miya ka po naging nga na panarima ka. Ino nga ditero aso Allah miya den ka. Anda puun. Bapuun ki alim, bapuun ki fulan, aku si fulan, aku si fulan. Di. Aya punan o paratiya tano panarima tano mga Muslim na saya puon sangkaya dua timan Quran agu hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ay katlunian wad na katlunian na pananggila ka wad na katlunian kadad na katlunian kaya hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain
Ini bega kami rekan ati Rasulullah SAW. Ini bega akan rekan wagiang kutwa dua timan asyai. Ma in tamassaktum bihima. Na amai ka ayah ni utindegan nagu kepitan agiang kaya dua timan asyai. Na ded nau kita ka kededegiu. Dan nau kita aka kededegiu ti Rasulullah SAW. Melagi da antaw aka seiko kasimbang aku Allah. O di na seiko mapi apa parangayan. O di na seiko kapakin dulu aku mga tao. Na dad na ki aka kededeka amai ka kapatan ka tiga Rasulullah SAW agian kaya dua timan asyai askanian su Quran na gusto hadis Rasulullah SAW na uwad na ikatlo kapatan ka ati ka saya maka pupuan su akidah kan panarima kan sagian kaya ikatlo na miya dedeka pagariakan a muslim. Miya ribat ka. Oy. Miya ribat ka. Ginan. Kailangan nakasabutan tanwa so panarima ka muslim na saya bupuon sa iko Quran na gusto iko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal aqlu wasilatun li fahmihima na gusto pamikiran tano otak tano na okit-okit bednanan aka kasabuti tano ko Quran na gusto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o gaid na dikepakai o baso akal tano pamikiran tano na uba tano mapakalawan sa ayat tano kaunutan so pamikiran tano kaad na mga tao grupo tabita ko mga pagriakan ayay katalwa pasudan niran nagyang kutwa akal pamikiran Quran hadis akal giga pamikiran niran nagyay kadudugiran ino to nakagi inusariran agyang kaya pamikiran niran si iko migagayb na basta usar na ko nang kanana pamikiran na ka na dia nan peka ato ka malubay ka manusia na malubay sumapapadal mereka wa khuliqal insanu dha'ifa inadeng ka malubay na sulangon na mapapadal mereka na palay din malubay na malubay pena otak kanan na dinyan kega mamimikiran agyang kuta migagayb opon ka pamimikiran na agyang kuta migagayb di ka pa kaya panursuldan na agyang ka migagayb ayah buara ketanuron, mia nagtanu su Quran, mia nagtanu su hadis, melagid o mia min sa utak tanu agu dama min sa utak tanu, tiari mayan agu sudarian tarima na ayah buar ketanuron na istaslam na wa aman na surinder tanu nagu perhatian tanu kagyute teron amigagayb inuman mia baloy amigagayb kadi prautan o pamikiran inu mia baloy amigagayb kadi prautan pamikiran nagyang kaya mga tawa inusariran sa mga pamikiran niran na kaya sababan sa kaya dudugiran. Oy, ibarat yan. Mga grupo ay inusariran sa pamikiran niran. Sa iko mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala migagayb. Akatawan tanwag yan kaya migagayb na di kega mamimikiran o manusia. Di niyan prautan a pamikiran. Inunta na ay hadith o Rasulullah SAW halakal mutanatti'un. Miya binasa sa mga mutanatti'un. Ayat betul sa mga mutanatti'un na padunagyan ko ta mga tao yata'ammaquna fi ghairi mawdi'at ta'ammuq. Mga tao diiran diindel man sa pamikiran so di patut andel man sa pamikiran. Oy. Ibaratnya nagyan ko ta kater Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Sumaksaling gagaw na Allah Subhanahu wa ta'ala na mitak na sa gyang ko to arsyan. Tiga gyang ka iya mga tao apa pagusar sa pamikiran otak tigiran na dia ki kami sa otak kami o baso ars na pagawidan niya sa Allah bari mi apa kata na sa Quran inawidan niya sa Allah kala lalungan aya mi apa kata na on na mitek na sumitek na nang berang-berang abun talaki apa kata na iyan na opa makasaktan nang bida-bida tanu ikapakat tetakna ako saya mo untod ako sa lagi daya tetakna saya kyo to mo untod sa lagi duto tetakna saya kyo to tumitindeg tetakna sopli na matatago sa kawang kau ditetakna di miolug tetakna sopli na matatago sa kawang nang bida-bida so kya pakat tetakna o makaadnian na lebih aki aim bida Allah subhanahu wa ta'ala so kapakat tetakna ayan sa gyang kuto arsyan na inong kadi panursul dia pamikiran apa nursul dan ka pamikiran na giram yang imbitira yang agin kay mga tao ay nusariran agin kay otakiran pamikiran nira na pagiro sira na o pamana su arsh nakakanan niya su Allah api nakamala su Allah la hawla wala quwata illa billah o pamari na miyatak sa kamamu kapiak yo hidan ka su Allah kalak na kisu Allah inung kanan pagusar otak kanan na malubay kan ko malubay na dinya nanan kagumamimikiran ati ayat pimbesaraktan Rasulullah SAW na yang kaya surga na mala ainun ra'at wala udhunun sami'at
Dam ya kay lero na mata, dam ya ka naguna tangila, nagu di proud na kira-kira, imagination. Di proud no batano pamimikiran na sa surga. Na ayang ka panari pamimikiran ni so mismo sudin sumyadin ko surga. Diyaki, nasakta no na aya panari matano na sumyaloy sa Quran na perhatian tano sa tarotop. Melagi dumiamin sa pamikiran tano agusoda kagi yutoy peteron migagaib di perautan pamikiran. Di perut na pamikiran. Nah sus kita nuron ang mga Muslim na aya kadakalan panarima tano paratiya tano ko Allah Subhanahu wa taala na palaya din migagaib. Palaya migagaib. Kaysa ini pinaka mapur ipangkatan paratiya si ko Allah gyud kaya ka paratiyan ka kumigagaib. Ando na dalil. Tigut Allah Subhanahu wa taala sa suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Giang kutos so kitab ada na semburian na may tubo apawing sekalian sa Quran. Ada na semburian na may tubo apawing. Hudan lil muttaqin. Agian kana na Quran na turuan anas iko mga tao amya manang gila. Si ibu ko mga tao amya manang gila. So man so mga tao ada pamanang gila na kanabakiran na ng turuan. Na aya pagampaganay sifat agian kaya mga tao amya manang gila. Na agian ko to alladzina yu'minuna bil ghaib. Mga tao parataya aniran sumigagayb. Gi pagampaganaya sifat tanu amya marataya. O kabaya ka baloy ka apad kumya manang gila akabaloy sa Quran aturuan aparar ka na pagampaganay maptindig ka pagariakan nagyang kuta kaparatayaan ka sa ang kuta migagayb. Na ayak kadakalan aparataya tanu panarima tanu na palaya din migagayb. Perhatian tanu su Allah na migagayb su Allah kakana batanu miyalay su Allah. Berarti antara su surga, berarti antara su neraka, berarti antara su alungan maure, berarti antara su siksa sa kubur, berarti antara su kapemalas Allah Subhanahu wa taala. Na palayad nanan migagayb. Aka perhatian na bang kaun usara pamikiran kanan otak kanan sa kapenur solding kaun kading ka magaga. Oy, na madedeg ka. Nah, ikadua. Apakah asal? Anto na unon ibunta lakya panagumbalaya tanu sangkay akida tanu. Angkay panarima tanu. Panero na ginu tami aloy tanwa, panagumbalaya tanu sa kaniyan. Amya kang gulalang ko Quran ako. Hadith. Ikadua, na panagumbalaya tanu so panarima tanu paratiya tanu ko Allah Subhanahu wa taala, amya kang gulalan ko sabot o mga salaf. Ayap betuan sa mga salaf na sumya nga oonaan tanu. Oh, ibaratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian lebih amat turun. Nagu mga sahaba ridwanullahi alaihim, nagu mga tabi'in, nagu mga tabi'ut tabi'in. Giang kaya telo ka masa abiyantug Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni. Nadad na ya kasemburi sa may tubo alimpangan ko panarima iran. Ha? Dan na ya kasemburi. Ayat tiga Rasulullah SAW pinakamapi amasa na sumasako. Orian niya na supman supakatundug kiran. Orian niya na supman supakatundug kiran. Oy. Nagip pinakapermiro amasa. Nagip kebetulan sa mga salaf miyaunaan tano. Anto na iptero na miyaunaan tano ko kaperati airang ko Allah, miyaunaan tano siran ko kaya simba airang ko Allah, miyaunaan tano siran ko mga pipi apa parangayan, miyaunaan tano siran ko mga pipi adadabiatan. Nasiran ipbetulan sa salaf. Oy. Nakagisiran imiyaunaan tano, nagusayakiran ini turun sa Quran. Nasiran ilbi sumasabot sang kanan Al-Quran wallah nagusu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan amabaloy susabot tanong ko Quran susabot tanong ko hadis na miyakang gulalang ko mga sahaba miyakang gulalang ko mga tabi'in nagusu mga tabi'ut tabi'in miyakang gulalan makaayon ko sabutiran na opa maka susabot ka na supaka usabot o mga sahaba na miya didig ka. Kau paman pero nakamapasang kay sabut adi sa mga sahaba. Di. O paman pero kay mapasang ka madakalakay kanal ko Quran adi sa mga sahaba. Di. Eno sa din sa tao. Aad na tindagyan, kapitian, panarimayan. Asupa ka o kapit o mga sahaba. Natangkadang ka sa ginawang kaamya kaliyo. Miya didig. Kana bagyuti tito panarima para tiyang Muslim. Oy.
Kasan tanu ikadua penagumbali agian koto akidah tanu. Kenapa tanu benar peka? Kenapa tanu kuasu Quran na kuasu hadis na sabu sasiabu tanu ronde? Sasabutun omanga mianga unaan tanu nagiutuden. Oi. Na aya pakai sisagian kaya mga tao. Gian kaya mga tao aya panarima iranuna suwallah na ada sa langit, ada sa baba, ada sa diwang, ada sa kawanan. Kagitin nagagian kaya mga tao. Ay naluyakan. Nah, aya pakai sekiran. Benar ya ketuk niyo ko mga sahabat miya teru yananan. Do. Sama no tuna sutin nagyo na supaka o Quran, supaka o mga sahabat. Kagiyan kana na Quran na miya kapiturun maaloy akatetak na Allah Subhanahu wa taala sa giyong kuto arsyan. Na sikita no na aya panarima tanurun na gu panarimaon o mga sahabat na suka pakatetak na Allah Subhanahu wa taala sa iku arsyan na dita no katawan ibun talian. Dita no ipenulagid, dita no penul suldan, dita no pegandeman yan ay tigtanwa andeman ay kapakatekna yan. Di. Air kita nuron, miya nagtano, piarat ya tano, miya pasadro. Kami gagaybanan. Oy. Ikatlo. Ikatlo, kaya panagumbali sa giyang kaya panarima tanong ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko to taqdirul aql. Hatmul aqli an istikshafi ma wara al-ghaibiyat. Kailangan na saka nakatawan ka so limitasyon. Katawan ka so kapagagaw pamikiran ka. Kailangan na saka. Na so pamikiran ka, otak ka pagariakan na matutundog yan sa Quran na gusto hadith. Malalangag yan sa Quran na gusto hadith. Kaupo na yan makapit ka na yan kaya mga tao miya gingaran sa mga Muslim na aya kakapit niran na satyari mautakiran kayaran pakaunaan na utakiran na satyari mautakiran na tiyari mairan agyutoy panarimairan na sa diyon tarimaan o utakiran na diiran tarimaan o bagyutoy panarimairan. Subhanallah. Agigyan kaya mga tao na mas piya kalabiran so pamikiran adiso mapapadalam ko Quran na gusto hadith. Kaya pikipitiran na ibarat yan biyatiran so Quran o di na biyatiran so hadith. Ibarat yan sa giyang kota Quran na miyaloy sa Quran na bal yadahu mabsutatan. Pat sa giyang kota mga sifat Allah Subhanahu wa ta'ala na ad nambal aliman yan. Ad nambal aliman yan. Nah. Tuminig ako malo ako diyo ka sa kauntuda kan. Kagyo ko malo ya giyang kota nambal aliman Allah Subhanahu wa ta'ala makakayat miyaloy sa Quran na giyang kaya mga tao ayaw usar niran na giyang kota pamikiran niran na pinggede-gede na tigiran na di ke kana akal na ilan yung mano to. Di ke kana akal dia miterimaan siapa di keterima pamikiran ubas wallah na ubad nambel aliman yan sa lagi do manusia nambel aliman yan di upamana kagi inaloy Allah Subhanahu wa ta'ala nambel aliman yan na baya maano to na miya ka palagid sira na gusto manusia mamuambel aliman yan basiran miya ka palagid sa lima da okay na aya pakaunaan raktan Allah Subhanahu wa ta'ala sang kanan ng Quran yan laisa kamithlihi shay. Dan na saginda Allah Subhanahu wa ta'ala may tubo shay dan si kumakan niya dan na saginda yan miyak karaya-raya kay baratan manusia ka adnang balaliman ka kautuswa mo kaadnu Allah adnang balaliman yan nari terima anak ambalagid ka no sa balalima terima niyo ambalagid ka no sa balalima gusto mo antay terima on da na opiakan bidakan Allah asaka manusia nakadnian na suamo nakadnian na lebih ayay bida Allah Subhanahu wa ta'ala na sumbal aliman yan kumang aliman niyo na dinyo ditero ubatan ini saginda sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa kaya tarima atanuron sa adnang bal alima wallah ugay na aya panarima tanuron na tiari matanu sa Allah Subhanahu wa ta'ala na adnang bal aliman yan Ogaid na ditanoben penul suldan wa anton onon ibuntalian kami gagaib ditanoi penayansayan kami gagaib ditanoi penulagid kami gagaib ditano pegandemanay anitig tano andemanay di aya borak tano na miya nagtano piarati tano gianan iftaron akaparati ako migagaib nya pasadsan siap man sa hadis sa hadis nagyan kaya mga tao na aya pa narimairan pantag na kandun antay niya anton na unina grupo pantag na kandun tero na kandun gieng kaya so grupo mga Asy'ariyah antaw sa man yung pagarian saya Asy'ariyah
Prilay ako niyan. Okay, no, makipendibit ka may nanamnay, no, ka mitira ita sa maliwanag. Na, gyan kayo sa grupo mga Asy'ari, gyan kayo panarimayran. Mismo saya kan miyabat ya sa gyan ko to kitabiran. Adiran peratiyaan, agyan ko to hadith o Muslim. Aubas wallahu subhanahu wa ta'ala, ami alu ya Rasulullah SAW, na turun sang kaya langit tano sa dunia, sa iko tanatanaw akagagawi. Tanatanaw akagagawi. Sa iko kapkapitayan na. Na mialoy sa hadith o Rasulullah SAW na mabagraya hadith ayat diturun wallahu subhanahu wa ta'ala sa iko kapakaturun yan kapakatapad yan sang kanan alangit na hal min mustaghfirin faghfirullah baad na pamangnir kanu sarila karila na kanatigulallah apa na nalwan yan sa mga urip niya sang kaya dunia hal min taibin faatubu alay baad na taubat rakano kapakataubat na kanatigulallah giyang kaya mga tao ang mga Asy'ari na diran terimaan ubas wallah na turun sang kaya langit diran terimaan paganay adiran nun kakatarima natigiran na upama na swalla na pakatapad na kasangkaya langit ay ipon sa giyang kutwa arsyan na pangiraw say aptuwa ka la hawla wala quwwata illa billah inusar ka man sa utak ka amaruboy miya mimikira nga man sa langon na pamikira na kabinasa kaniyan at ipiya ka unarkad no Rasulullah miya binas aso manusia inusar yan so otak yan si ko di patutap usaranon na diyanan patutaw usaranon. Na, o pamatigiran na sa manusia na ayah kapakatupad yan na lagi do manusia tuwa ko. La hawla wala quwwata illa billah. Iyadhan billah pakawatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kana begitu? Ibarat yang man saka manusia o tumpad ka sa tuwak na antunay kalalakaw nga. Lagi daya. Oh. Na upama ka betad dekar usa nipay sangkut tuwak na o tumpad na antunay katupad yan. Balagi do katupad ka? Bida. Ayah katupad dia na mau na ulon yan isusumak yan na ulon yan natapangin nga man na susumak na kaulong ka beda kaon keparo ka di giyo to idalil sa saka agusukad no Allah anipay nang bida sa katupad na ayah penari di ibida wallahu subhanahu wa ta'ala subuntala katupad yan na keparatian tanu petepad su Allah subhanahu wa ta'ala ugay da di tanu ben katawan o antono ni buntal yan di tanu penursul dan pamikiran kapedenan sa migagay o pamaka pangimagine na kana kededeg ka ikadua diran kagatarima mismo sa gingutun na kitabiran kata ka pakaya na dikiran imam makinig ka live sa man sa Facebook na sa page ha na mialoy sa gingutun na kitabiran at tigiran na di keparo subhanallah di keparo ubas wallah na tumpad sang kanan langit sa dunia sa iko oras at natanaw ko kagagawi kau pamakaaya tenduun tanwa oras at natanaw ko kagagawi nagyang ko tuwa alas 3 sa kapita na o pamaka alas 3 sa atigiran sa Pilipinas pero bida-bida yan alas 3 sa Pilipinas na maka sa Indonesia andun ni kay po sayaw alas 3 na miyaga alas 3 man sa Indonesia na miyaga alas 3 man sa Pakistan andun pa ni kay po sa Indonesia na miyaga alas 3 man sa Bangladesh na miyaga alas 3 rob man sa Saudi na miyaga alas 3 rob man sa manuto atigiran nati so Allah nati desain keda kalangon alas 3 apka ting-ting rasul dunia na alas 3 undin apak asal kadin kalin sa manuto atigiran na so Allah na sisan din sa gingan na pagnelangit la hawla wala quwwata illa billah o pamarina so kapagagang kagusto kapagagang wallah na tiyak ka am lagi adi pelakay atiga di ka pelakay na di mo pelakay so Allah agilangon alas 3 iyadhan billah gaya ka penanggili tano saya kailangan na katawan tano so limitado of kagaw mga pamikiran tano mga otak tano kaopon tano panursul dia yang kaya migagay miya dudug tano na duan tano niyan oy amay ka saya tanu madedeg maribet sa gyang kaya panarima sabut tanu ko para tiya tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala oy na orian yan sumulid tanu sa gyang kaya para tiya ko Allah subhanahu wa ta'ala anto na iptero na para tiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala bayaw iptero na para tiya kan si Allah subhanahu wa ta'ala baru umiyataman di adna mga usayan yan enoge pimbandingan akan kainin nagkakan na so kalilida seminar apkatinan akan malagi do sa kanip seminar o di na sa kanidi mamamakinig sa seminar na dagay da pembandingan sa lagi daya bata di laburo na gyang kaya kapan ako to dagay da pembandingan nun si mga seminar agi kay kailangan oy igirap na diumat na swagi sumang usad rakano pangusiat ni wagi so kapan ako kuto katama ni manto na adam pa na dami buka sa mga bangsa tanaw kapan ako to insyaallah na mapamagusitan na bu na
Paganayon na ayat tero na kaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala na huwa al-i'tiqadul jazim biwujudihi wa annahu rabbu kulli shay'in al-mustahiq lil ibadah wahdah duna siwah al-muttasifu bi sifatil kamal al-munazzahu an sifatin naqs. Nah, ayat tero na parati asik Allah sama na yan nagyaso kipupantag na kako Allah. Anto na ay kailangan mapamular ka panarima para tiyayas iko kipupantag na kako Allah subhanahu wa ta'ala. Paganayon na maparatiyan ka si iko puso ka, pamikiran ka, aswallahu subhanahu wa ta'ala na benar, na gupure, ayamanan yan na maka mumuayan swallah. Api adon ka maylay, kadamya kailayrong kumanga kadyan. Na katarima ka aswallahu subhanahu wa ta'ala na maka mumuayan. Na mi praraksyan agyang ko ta mi aloy tano mi aloy sa Quran mi kapituron maaloy akyatek na Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang ko to arsyan na ketarima ka sa manuto aswallah na makamumuayan asaya mitek na sang ko ta kapuruan o arsyan. Siyabut tano to? Ha? Sakano mo siyabut tano? Huwal i'tiqadul jazim. Kailangan na tekes supanarima ka dasang kaan kaon. Di madu dua-dua, kenapa sesangka apa mikiran ka? Sangkut ka keterima kaon. Adin si ko mga datutan ko miyaw na, apkan nagang ko kaliling mo, di ako ninalo yan, taon na dato. Na pada dinya di mapamanutul, pertano kaya bangsa tanah meranaw. Pada dinya di mapamanutul na tiga na inaman area tiga ko da ko balik Islam, meranak siya gitu. Ina ko da ko balik Islam na madu dua-dua pamikiran nak no ino pure suwalla antawa kadi. Pure suwalla antawa kadi. Enos kana kailangan na tekes al-i'tiqadul jazim. Tekes apa narima aka ketarima engkau sa Allah subhanahu wa ta'ala na makamumuayan. Nah, anto na mga dalil tano sa Allah subhanahu wa ta'ala na makamumuayan. Hagiadin mana mga tawadiran terima anu baad na kadnan. Adna mga tawadiran terima anu baad na kadnan. Sumama mulhidun. Na diran tatarima anu baad na miyangadin. Diran tatarima anu baad na psusuat na kadnan Tuhan. Di okay, nasaktan ng mga Muslim na anto na unun mga dalil tano sa swalla na pure ama ka mumuayan. Pure ama ka mumuayan swalla. Anto na pagana dalil tano? Pagana dalil tano, nagyan ko to al-fitratus salima. Al-fitratus salima. Agyan ko to supak asal akiadnar ka wallah. So pakasal akiadnar ka wallahu subhanahu wa ta'ala na piyamulan yan raka agyang kutwa tatarimaan ka akadnan ka. Adnakadnan ka. Piyamulan yan raka. Na ayakya salin ang kutwa panarima ka na sabab sang kutwa mga luks ka. O di na sabab sang kutwa mga limpangan asyabut ka. Niya kanal ka. Nagyuti kaya salin o panarima ka. Ugay na ayad na pakasal na piyamular ka ng wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kabubaluin ka. Tatarimaan yan adnakadnan yan. Ayat dalil tano nasu hadis Rasulullah SAW ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah daati ko Rasulullah SAW ami pembawa ta asaka taubu manusia ainunta na siya din may pembawa ta sangkuto apakasal akiadnan wallah fitrah atatarimaan yan askan yan na adna kadnan yan adna Tuhan yan oy na inutup kasalin agyang utapan narima manusia inutup kasalin fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aya sabab pakap kasalinian na dipindi ko loks o inimbawata o pamakaaya loksian na yahud na aya sabab pakyasalin o panarimayan na kagisumbala loksian na pimbaloiran ayahud siwata iran o di man o Christian si inairan na pimbaloiran a Christian siwata iran okay na aya pakasalian agyang kota kabubaloy niyan at tatariman yan adna kadnan yan oy ino dagi Rasulullah SAW au yuslimanihi o di na meluy niran a muslim dagi Rasulullah o di na o pamakaayang belalok siya na meluy niran a muslim ino to nakagiayad na pakaasal nagyang utakabubaluin ka a muslim aad na tatariman yan akadnan yan okay na ino miya sasalin so panarima kasabab ko mga limpangan mga lokas mga dewan o mga loks ginan mambo isusabagi ko mga ulama tano na suwata a yahud wata a Christian ada maakir balik, Orian yan na miya pantag akapatay na ayakyo ko manon o sabagi ko mga ulama tano na mga tao siran sa surga. So sabagi ko mga ulama tano na pambabaloy siran ang papanok sa surga. O pamanak kanaba siran siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa laraka jahannam. Agi aya pa kasaliran naging utak kabubaluiran aad na tatariman niran akad na niran as wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah.
Ikadua dalil tanu sa kapakamumayan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko to al-aqlus sarih. Ayap tero na al-aqlus sarih. Nagyan ko to suti ipamikiran, linang ipamikiran. Kenapa kaya sa ugyagyang ko to pamikiran yan? Matatanur agyang ko to utak yan, pamikiran yan. Nasa din sa matatanur agyang ko to pamikiran yan na mapanggeda-geda yan, adid na ya maadin agyang kaya mga syai au bada Tuhan ami mataurun au bada amiyadnun mapanggeda-geda yan. Oy. Kay ibarat yan. Terunakan rekano. O gumirawa ko sungkano sa ingdami ka adna turugan ro mansion ro miya kaslasla miya kapia-pia. Na dabid na mimbelairon. Da mimbelairon, da mi mataurun. Pengimnaran ako niyo. Di. Ay napteron niyo na abiteng si ustad. O pamana mansion na da mimbelairon. Nasa ka mau tumambu agyang kaya dunia sumanga langwa pkile nga mga lagi dika adik ko miyabaran nyawa na diden maaden obadaa mi mataur ka dika den madno bada mi mataur ka agyang ko ta si Jubair bin Mut'im isay niya miyada ka po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko katidawa miyada ka piyan sa iko katidawa orian yan nasayan yan tiang kalisang kuta ubay ang masgito na ina ko pagimam su Rasulullah sallallahu sa iko subo na miya bataian miyang isa kabiyan agyang ko takatero Allah subhanahu wa ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun na miya nagyaki utagyang ko ta Jubair bin Mut'im miya nagyan agyang ko takatero Allah subhanahu wa ta'ala ayamana katero to Allah subhanahu wa ta'ala na am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun o pamanas baso mga manusia na basiran din miya din sa dami mataukiran. Baka din miyang ibitad sa dami mataur ka. Maji ka. Baka miyang ibitad na dami mataur ka. Dami adin ka. Dami papandayan ka. At iguallah. Am humul khaliqun. Antawa ka sa kamis mo miya din ko ginawang ka. Nada pala ko yan. Di ka pa kayo ba ko paman ibitad. Di man ka pa kayo ubaya madin sa ginawa ko. Nagyang kaya ginawa ko. Na miya pikir Jubair bin Mut'im attitude na benar aadna akadna na Allah subhanahu wa ta'ala na gyutud ni kaya suldiang ko agama tanu agama Islam subhanallah agyang ko to kaya tanto niya sa ginawa niya na adna akapaka mumuayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo dalil tanu na al-hissul mashhud gyang ko to akagdami tanuron ayamala na si ko mga nabi alaihi wassalatu wassalam si ko kiyar gani ko mga nabi langwa nabi rasul na langon tipangan wallahu subhanahu wa ta'ala so Ibrahim na inulugiran sa giyang kutwa landeng inulugiran sa giyang kutwa apoy o gaed na tiyabangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa Peter o yang ko apoy apoy na mbaloy ka amatenggaw oy so Muhammad sallallahu alaihi wasallam langwa mga nabi mga rasul na palayad na nanti pangan Allah subhanahu wa ta'ala ugaid na tiyabangan si rambu Allah subhanahu wa ta'ala giptero na hissul mashhud ayamala ibaratan niya na sa kapagariakan langon tanudan miya kasagad sa awidakal langon tanudan miya kasagad sa problema langon tanudan miya kasagad sa rata ginawa okay, nagyang utak kaya kerata ginawang ka, kaya pa ka problema ka na, miya kagiraw ka, ya Allah, sulbang ara ka nagyang kaya problema ko. Ya Allah, pakadang ka nagyang kaya rata ginawa ko. Oriyan yan na miya da so problema ka, miya sulba. Oriyan yan na miya da so awida ka miya sulban. Na nauto sa adna titu at Tuhan, kadnan ap kenegkan yan. Ap teriman yan supang ningka. Mga dalilo to sa makamumu ayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saging ko to ka pamangning ka. Kaanta unumbes miya kada kwa wida ka laka. Anta unon miolong ko magagdam ka masakit sa puso kanan. Anta unon itatarima na ka. Badem penasala ko Allah amya kasul kwa wida ka laka. De. Badem penasala ko Allah miya pakadayan ang kanan arata ginawang ka mapapadan sa puso ka. De. Na mga dalilanan sa Allah subhanahu wa ta'ala na titud na maka mumuayan adna kadnan adna Tuhan tanu apa mamakin tanu niyan. Oy. Nah, ikadua para tiyatan si Allah subhanahu wa ta'ala panarimatan ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to al-imanu bi rububiyyatihi matarimatan si Allah subhanahu wa ta'ala maparatiyatan si Allah subhanahu wa ta'ala sa ikukababaloy niyan kadnan sa ikukababaloy niyan kadnan
at tekes apa narima at terimaan tanwa mata na Allah subhanahu wa ta'ala na sakaniambu ituhan kadnan adi inggira-giray kulang wa kadnian sakaniambu ituhan kadnan tanwa miyang adang kulang wa kadnian dan subus Allah subhanahu wa ta'ala sekanyang bu ikadnan tanu apriskir tanu sekanyang bu ipagi mata rak tanu sekanyang bu turu rak tanu sekanyang bu pengguna na rak tanu langunanan gelebek Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na matari matanu maparatiya tanu inu ka miya ka untod sagyang ka na nauuntudan ka kagiat tiyaufikan kau Allah subhanahu wa ta'ala kabapira-piray mauubay tanu siya gadan tanu katawan nira nagyang kaya seminar tanu na dasiran makatalinguma agi dasiran taufiki wallah dakiran makumaging uta taufik wallah di nga maptaro itiga pangasasakit ka mga babagara di saktanu kataya si babu kapag teron ta kapag malud miya kalubay ang kaya lawasyan ugid babu na ayas sabab pakya pa kauntud ka sana kanaba sabab sa kabagar ka kadena bagar ka ugid na sabab sang kuta taufik ay ni taufik ka wallah agalab kutu Allah subhanahu wa ta'ala inadun kanian, taufikan kanian, turuong kanian, di kanian diinggunan na onto lalalan. Napalayad nanan ketarimatan wasallahu subhanahu wa ta'ala ilangun san diinggira-giray. Uway. Sulang wa kadnu Allah subhanahu wa ta'ala, sulang wa pkilay tanusang kaya, liawaw alopa, nagusagyan kanan ama kawang napalayad nanan, kadnu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, elang kita kanon nagyang kaya syubhatiran, limpangan iran. Kagiyam ya aloy tanwa sulang wa kadnu Allah sulang wa kilay tanwa sang kaya dunia nalangon kadnu Allah wa khalaqa kulla shay inad niya sulang wan taman na sulang wa kilay kasi nalangon kadnu Allah giyang kaya microphone unto nini kadnu Allah antaw kadi kadnu Allah antaw kadi si bapak juta ke kaloro ayo nari bapak kadna ya wallah antaw kadi juta ke kaloro akadnu Allah susil pun akadnu Allah antau akadi nama sesangka om pernah pemikiran yun madu dua-dua pen gina nih kayak di liga dunia nah gyan kayasan bak akadnu Allah antau akadi langun denaya akadnu Allah pimbelan o manusia ben kad niya nagyang kanan kiuntu dan yo ugay na ayamin balon naso manusia na anto na buntalak yang beliranun mokit sangkot wa pingguna na ukiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa ukit kam beliron pingguna na ukiran api ang tunadan ilmu ikaana deka kesinanan deka na Allah subhanahu wa ta'ala miyang endor kasagyang kanan ama itu asyay Allah subhanahu wa ta'ala kenabaad na salakoron oy na langwa kadnu Allah subhanahu wa ta'ala na turuan yan tuturuan yan sangkota buntal okay to kita kapapagintaw niyan ibarat yan anto nun imiyang ndeo ko ikaririga awata sa kapakasusun yang kurarabi inayan si ikupagan-pagan na yakinim bawata anun pagan-pagan na yakinim bawata anun na sulunso kinidekat no inayan sangkota ararbiyan na sumyos wagyang kuto wata bangkapiyang ndeo sangkota kasusupan yan sangkota rizki niyan bangkapiyang ndeo da okay na ayam yang daurun naso Allah subhanahu wa ta'ala nasulang wa kadnu Allah subhanahu wa ta'ala langon sa kanyan ibturun langon sa kanya diud ni inggira-giray langon sa kanya ikikadnun ikadua gyan kay alim pa nga mga tao at igiran na sa mano to na sa Quran kadnu Allah antaw akadi sa Quran kadnu Allah antaw akadi kadnu Allah nah gyan kaya mga tao at na grupo ap kagiraw sira na sa Quran na padepang ko kadnu Allah kay layan yuman kasi siya sa dunia pagilay tanong na padaya ko limbangan iran na di benar uba kadnu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran okay. O pamaka ibaratian ibaratian na Quran aya kagidang ngawi di sa Quran kan ibaratian na Quran aya na aya mapterutan na su Quran na kataro wallahu subhanahu wa ta'ala na su kataro Allah na padanang ko sifat yan okay na pamaka Quran aya na tigtan na uway giyang kaya karatas yan
Giang kaya kufir yan saya na kaadno wallah. Giang kaya mga ingki yan saya na kaadna ya wallah. Ugay na sumismo Quran na kanaba kaadno wallah ka katero wallah subhanahu wa ta'ala. May pakasunggiya tanong. Ha? Kamay badun na ini siyan raka. Giang kaya Quran. Kaadna ya wallah anta kadi. Naupo nga gumira kaadna nan wallah. Na di kasifat wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ayaw ito na sumakaratas yan. Agusuin kay susuraton na mga kaadno to wallah subhanahu wa ta'ala. Okay, na so mismo Quran na kanabuto ka adno Allah ka katuro to Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, mga didilap tayo kaya kaysan kuras mata di kita nuduras ikatlo, abun talaka perhatiatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah na tigir-tigir kanun ga pakaw matanun ko pinaka mapiyaw ni taam. Pagkamatan ko mapiyaw ni tam. Ha? Ikatlo nagyang ko to al-imanu bi uluhiyatihi. Maparatiyatan no so Allah subhanahu wa ta'ala sa ikaw kababaloy niyan Tuhan. So paganay na ayainip man kanon na kababaloy niyan akadnan. Giyang kaya kadua na kababaloy niyan Tuhan. Inuwak na ya pakap midah. Anto na yung midah na ya. Giyang ko to paganay naluitan no kababaloy niyan akadnan. Nagyuto sulango na galabak ko Allah subhanahu wa ta'ala para ko mga orip niyan na maparatiyatan no. Gitu sulango na galabak ko Allah. Miyangadan, miyanguyag, pririske, turuong kaniyan, pungguna na kaniyan. Lango no to galabak ko Allah subhanahu wa ta'ala para ko mga kaadniyan. Iman to nagyang kaya kababaloy Allah subhanahu wa ta'ala perhatian tanong sa kaniyan siku kababaloy niyan at Tuhan nagiso mga galabak tanwa para ko Allah. Giso mga galabak tanwa para ko Allah. Mga simba tanwa para ko Allah. Ha? Naudim baloy para ko Allah subhanahu wa ta'ala na miya delikado agyang ko to ading kadi kinggulalan ko simba agi pembaloy akapan ako to. Na maaloy tanubo agyang kaya kadelikado ang kaya kapan ako to. هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو الرب هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. Perhatian tanusa tegas apa narima. Terimaan tanusa tegas apa narima. Ada dan asaka taubu amaka kekebnar ko simba arumwar ko Allah dan asaka taubu. Sulang wasimba na pala adin rakwa Allah kabnar wallah subhanahu wa ta'ala. Sulang na penggelebakan ka simba na pala adin rakwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na upo na yakang gelebakan kau na salakaw ku Allah na miyangi panakutong kas wallah subhanahu wa ta'ala. Miyangi panakutong kas wallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pagkaumatan ng buko mga buntal akapan ako to. Okay. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan na ini adin rakano. Askan mga jin naguskan mga manusia enunta na anyo masuasuat su Allah subhanahu wa ta'ala kapanang gilaan yo agyang ko to kay panakutunon kagyuto man iptero na paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala rakas taros apya nang gilaan tanos so kay panakuton tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sulang wasimba na pitiklas yan agyang kaya mga simba. Pagana simba na al-i'tiqad al-qalbiyya, al-ibadat al-qalbiyya. Mga simba aaya kigalabakon na sa mga pasutano. Suad na bulpin yan, absurat niyan para may ben ka kwa na may ka lumiayo may ka mapita. Ha? Al-ibadat al-qalbiyya. Simba aaya kigalabakon agyang kaya mga pasutano. Anto na ibarat yan? Perhatian kaswallah ayak kigalab ko na sa puso ka. Ikalak kaswallah ayak kigalab ko na sa puso ka. Kebubayan kaswallah ayak kigalab ko na sa puso ka. Penarakan ka wallah ayak kigalab ko na sa puso ka. Peniat ka pagikhlas ka ayak kigalab ko na sa puso ka. Giang kaya simba pinaka mapuro ipangkatan as simba asayap timbang asulang wa galabak o manusia. Giyay unayan ulang wa galabak o manusia giang kaya mapapadalam sang kaya apuso. Sa din sa mapapadalam ko puso ka nagyuto din imbalasan rakas sa alungan amauri. Nagyanan idi kapakam bida-bida o titwa mapaparatian ko Allah na ugyang kuta munafiq. Aya din yan di ikang galabaka. Na din yan di suman-suman ng suagamat tanong agama Islam o di nakapakilailin. Nagyanan ni imbida niyan.
agi unayan ulang wa simba tanu agi ang kaya simba asa di makang gulan ko mga poso tanu gina ni paganeron. Ikadua aklas ya simba nagyong to al ibadat al qawliyah mga simba ay kigalabakon na sa mga dilatano. Mga simba ay kigalabakon na mga dilatano. Ano na ibarat yan? Kabatya sa Quran, kapanasbih, kapangusiat, katero sa mapia, lango na ya simba ay kigalabakon na sa mga dila. Ikatlo na al ibadat al badaniyah. Ha? Mga simba ay kigalabakon na sa mga lawas tano, anggota tano. Gin kaya mga anggota tano. Ibarat yan na suka sembayang. Suka sembayang na adna simba masasangon no dila askanyan sub kebal-balas ka mga takbir. Adna kasasangon ulawas ka askanyan suka peruku ka, kap sujud ka, odip mana suka penai haji ka, na simba tua bedan. Ha? Diru di makapagunot-unot ta. Simba bedan apa katawa pa ka, na sun sulawas kay di ikaw-kaw. Sun sulawas kay di ikaw-kaw. Away. Giyaman boy sebut nanu saya. Ibarat yan, napakisam, yang ipakisara na sa seminar, at ikan na ustad. Ino wayag mulaw da anakan sa iku, mas adiya kan di kasembayang, na mbeti ako na pamikiran bu. Dia kan balas na dila. Dia kan balas na dila, agyang utang beti anakan. Ibarat na, tomiak bir na saya busa pamikiran, saya busa poso. Agyang utak ya takbirian, na miatiap masa suratul Fatihah, na saya buk masa poso. Kadian yan balasa. Na miyaribat susambayang ka pagariakan. Ino to, na agyagianan na simbanan aya kisanganon na sudila na kailangan apkabadas den udila sa di ka pakay ubamatag ni ato. Di ka pakay ubamatag ni ato. Kakanabaan sangan oposo agyang kana lagi dan kasanganan udila na kailangan din na mapakandud ka sa agyang uto kisanganon. Okay. Ikapat asimba na al-ibadat al-maliyah. Mga simba ay siya di makanggulalang kung mga tamok-tano. Kandikat, kasedekah, kapamamagayan, kakakandure, na mga simbanan asya di makanggulalang kung mga tamok-tano. Na lang wa simba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, apitiklas yan, na kapakay akasuldan o kapan ako to. Kapakay akasuldan o kapan ako to. Ibarat yan. Ibarat yan sa giyang kutwa kalaka. Kikalakan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. O di nakarapang ako balas Allah subhanahu wa ta'ala. Mialoy sa hadith, asa katawa mama, aya sabab ay inipakan narakayan na sabab sang kutwa kalakyan ko mga tunong, kalakyan ko mga jin. Na sabab ko kalakyan sang kutwa mga tunong sa ubayran bunua, na aya pinggulaulan yan, kagyo ko sugunira na sumbali ka sa para sa giyang kaya, jin, tonong, natigin na dama sumbali akan natigin na sumbali kan sa api at tendeke. Api abut tendeke, miya kay itu, subhanallah. Api abut tendeke. Na sabab sang utak ini kalak niyang ko mga tunong na sumyumbali mambusa tendeke, tendeke. Dia buat tendeke, apa mana dia buat tendeke na dia buat kaya pambelagan yang solon yan, na kaya pantagan akapatay, orian yan na mimbaloy apa na nakutuk Allah, na ayam yang bulusan yan na sunar ka jahannam. Subhanallah. Kalak ko to, gitu sumakapantag ko kalak, siko poso. Ay ni kalak yan, nagyang ko to ha? Ay manan yan na, tunong. Uway, ibarat yan man. Gina mga simba mga katero. Ibarat na aptero ka nakapakilaylain. Pangusiat ka nakapakilaylain. Waya din ka kidi ka pangusiat na anmatero as ka na mapasang kay ka pangusiat. Waya din ka di ka pangusiat na anmatero as ka na, Masya Allah, may nutaka ulama sang kayaranaw. Na mimbali suding ka di kapakatero akapakilaylain na so kapakilaylain na padanan kung mga kapanakotua mayto akapanakotua di mainang ka. Na api ang tunad na simba na kasuldan agyang kaya akapakilaylain. Aginan ni pinaka-ipkalak ko Rasulullah SAW o batano di imandu sa agyang kanana kapanakotua mayto. Ibarat yan man na sa agyang kuta kasimbayang. Ibarat yan. Na upama ka aya din ka di ka sembayang na mi sembayang kakagis saya si baryo ami sembayang mambusi ko mga mamon mi sembayang kakasaya si alim mi sembayang kakagi anggap kailayo mga tao na miyakapan ako to kagari miyakapan ako to kagyugyu to na simbo to aya bu akikabnar na Allah subhanahu wa ta'ala orian yan na piyakikabnar kaki baryo katika na an mailay ibaryo mataw ako sembayang na ba pira-pira ilagi duto. O di man nasusambay ka sa sulda walay na ay buat di ka panang bayang naigira amya ka masih mister ka si ko mabubay tabi tao da sugat na siya da kataw na kasan
Ay buat kaya semboyang kan ay giram ya kau masih mister kan ay giram ya desa walay si mister kan adigan semboyang. La haula wala quwata illa billah. Namya ka panako to ka ayang kadi masuat si karumangka. Oy. Nakatawan tano agyang kaya kadi delikado ang kaya ka panako to. Ayaw oras tano na alas 11 yo nagkapasad. Ano to si Abdul Aziz? Ha? Agi so pa kaysa na baganda no ron sa oras. Okay. Na. Giyang kaya kadidili ka dua kapan ako to, mga bangsa ko, mga orip na Allah. Na paganaya kadidili ka dua giyang kaya kapan ako to, na dusay niya dad na kita keprilanon Allah subhanahu wa ta'ala ko manusia ay ni panakoto niya sa Allah. Na kanaba ayabu after o nakapan ako to sang kaya masatan na ubang ka maylay so manusia suminimbo sa barahela sumiujud sa barahela di madakal insyaallah nasuldan na po dosay niya di iprila Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to miyakang galabakon miyakang gulolon o pa makakapantag ya kapataya sa kanya na inisa ko to niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na de naukit akaprila iron Allah subhanahu wa ta'ala pitero Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang ko ta Quran yan inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mata na sa Allah na dinyan dan April agyang ko ta kipan ako to na kung sa may tuba siya'y dinyan dan April wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha na susala ko kung kapan ako to ay barat yan na mga kadusta na kapriba o din agyang ko to kapamuno kapamaninta na kapakayo to irilar ka wallah subhanahu wa ta'ala kapakairilayan ka o gaid na so kapan ako to na opong kon kapan tagya kapatay na dir ka duto iprila wallah subhanahu wa ta'ala na pakisa ustad amay kapitubat kan na o pitubat ka kadakaon kapan tagya kapatay kapitubat ka apiamang ning karilak wallah subhanahu wa ta'ala na so Allah subhanahu wa ta'ala na iprila yan sulang wa klasya kadustan epon kan ko kayto yan at tamang ko kalayan na insyaallah na iprila yan ka uba kami kapan ako to asara pamangnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala rila taubat na ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ikadua kadidi kadua gyang kapan ako to nagyang ko to tao ay panakoto niya sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya pantagon ng nakapatay na tigman to Allah subhanahu wa ta'ala innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah mata na sa din sa tao manusia ay panakoto niya sa Allah uriyan niya nakapantagan nun akapatay sa dinyan mataubat faqad harrama Allah alayhi al-jannah na piyaka haramun wallahu subhanahu wa ta'ala sukapaka surga yan wa ma'wahun nar na aya undes yan bulus yan nagyang kutuan neraka jahannam subhanallah ikatlo kadidili ka dunia na gyang kutu akater Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam la in asyrakta la yahbatanna amaluk hay Muhammad o pamakamana kutu ka saya niyan din pimbasa ko Muhammad alaihi salam mismo apya din sa mga nabi apya din sa mga rasul na usiran iman ako to na layahbatanna amaluk na maantiyor mabinasa sa mga galabak ka atig Allah subhanahu wa ta'ala na ayas kita no panaya ang ngarangagyan ko ta paratian yang ko Allah subhanahu wa ta'ala mi panakututan sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ikabina sa mga galabak tanong na YouTube ka basa ko kana ayabu aptero nakapanakuto na ubatan makailay sa manusia absujudan niya nagyang kuta mga barahela di miada kadakal suka panakuto tama ni manto na di tanong mainang ka uba ka panakuto tama ni manto na di galabak no mga pagaritan no mga lukstan no mga lulutan no mga siringan tanong pakawatan tanong ron Allah subhanahu wa ta'ala ibarat yan diyan ko to hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ruqa والتمائم والتولة شرك mata na tigur Rasulullah SAW sumanga putar-putar sumanga kapamutara miya kaliyo ko Quran miya kaliyo ko hadith miya kaliyo sa giyang ko ka basa sebutan disebut na basa sama no na mga basa satan mga basa kambera kata na peduto ko kapan ako to kapamulong na bepira-piray pamumulong ang meranaw aya kapmulungin yan rakanaw miyakapan ako to kan berakata kenapa Quran na kenapa hadis na disebut na basa na peduto ko kapan ako to na bepira-piray mga meranaw agina ni okay ta kapamulungin na sekama muna miyang iswas ako na psungon na apiaw di nga sebut na gyang kaya dinan di panaron kamis muskan yan na dinasebut sumanan yan
Kaad na isa ko mga pamumulong nga ginan iputar yan. Ay naloy niyan rakan. Tiga na anto nari iputar ka. Nakagi ko aloy niyan rakan na gin kaya ambra ka to. Dia kan sebutan. Tiga na siya butakar imananan. Na tiga na apya sa kan na dia kan sasabutan. Na tiga na inong ngari di pamulungan. Kepada na sa kapan ako to. Kepada na sa kapan ako to. Hadithanan o Rasulullah SAW. Ikadua, wat tamaim. Tama ni manto nama deklaya. Nagusu kapagadimat. Kapagadimat. Api antun ada kelas ya adimat. Rente, salay, odi na saya sa skingka. Odi nagyang ko to akababaloy umama akabala. Kadigun pelotang na panglo. Kapan ako to akianan? Kapan merak nagyang kana nakabala di pelotang na panglo. Ngayon kabad na mielay tanwa miagadimat. Ami kebala. Orian yan ada dan mau kapatay badan. Da langunu mikbla langunu miaga di matna miau mabu ki ukapatay. Kagi pegakal syaitan. Api aki magatus adi matai sambil kasalawas kana. Opong ka mau kapatay na de dina kapaka aran agiang kana namang adimat ka. Oy. Nah, saka mau tumambu. Sigo mangaina. Nasudinyo di pakapamagadimat na mga watayo. Pakip sila ini kira na mga digun katawan ng tunoto mga salayagin mo mga sungaya buya. Nya pena buya. Ande kapan miyak ada kepesa buya. Hah? Ira piru to buya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, padbisa kapan ako to? Piya ka sila yung kasi wata ka sa gyang ko to ang berang-berang adimat. Aya panarima ko na ina natiga naka andi kesakit si watakan, andi pelomasa, andi pekayaw, andi kesugat marata. Kapan ako tuanan kas kaitanona seatan obseri ku takdir wallah opoon takdir wallah masakit si wataka na malagi du adna adimatian antaw ka da adimatian na kesakit din si wataka na opman takdir wallah subhanahu wa taala di kasakiti wataka na api adad na adimatian na din masakit si wataka na pada na sa kapan ako to miya kay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya balakin naging kasakataw mama amririnti agyang ko sa kataw mama. Tigo Rasulullah SAW, mahada. Anto na naging ka na pririnti na ka. Tigagyang ko mama awahana. Ayaman awahana. Na inunyan kung susulot ka, andi pagayaw, andi pelomasa, andi pelagatan, andi kesugata panyakit. Anto na Peter Rasulullah. Inzi'ha. Pokasang ka sa limangka fa imitta alaiha ma aflahta abada kagi opa makakapantag ikaw akapatay na den nakaptagumpi ang asang kaya dunia na sampurna sa alungan na mauri subhanallah na miya kada-kadakalanan sa manaya oy padiampan akapakay ikyas tanoron itakas tanoron piyaki pamulungan na kasiwata ka guminirawa pamumulungay aturo ka sa manok anda ni apakaturo ka sa manok na dipkayaw si wataka di kesakit si wataka o pa man asuka kesakit iwataka na ini dipindi nga sa giyang ko to manok sayang kay ni sarig sa giyang ko to manok miada susarig ka ko Allah para tiyang ka ko Allah panarima ka ko Allah kasi ka sumiyarig sa giyang ko to manok genekan tanwanan kakapan ako tuanan kenapa mi dipindi sa giyang ko to manok wad na tumuturor ka sa manok na sumberi anian amatang wallah kada nakapakang gaya na naguna yung nga nakapatuloy sa manok pediampan sagyang kaya mga ubay pediampan na anda ni kapakang bawa tao ubay subhanallah anda ni kapakang bawa tao ubay nagyang kaya mamakasan ka o mamanti pada na malay siap kika romanian na mangwa din sa raon arabanos berang-berang nautan na makwa niya nagyutan berang-berang nautan na isayo dia sagyang utapay tao ika romanian na inunian rokon sasayo dan kaya panarima yanuna andi kesul dia marata la haula wala quwwata illa billah anto nari idalila ka sa di kesul na marata o pa maka panambiran ka sa puput apay taunganan ati saya kanu baling ko puput begitu panarima kaon nakapan ako to akyo to ino to nakagya saya ka sumyarig sa gyang ko ta puput da kasarig ko Allah da kasarig ko papakay niya nakakapakay mana ayah sarigan kan naging utawakap ngirong ka a'udzubillahi minasyaitonir rajim mialo sa Quran fasta'idillah yung utawakap pamamugong ka kapalindong ka ko Allah subhanahu wa ta'ala nadadalil ka saging kanan ini panayo di kasana mga raon arabanos matagben miya
Kaya taguang ano sa popo, miya kadua sulda walay, miya rimo nga sulda walay. Liuro open na miya kapan ako to kagari. Miya kapan ako to kano? Lagi dito. Na miya dili kadua yang agpa kaya anda kadakalan kita no saya na miya kasagajan lagi dei. Oy. Na maptubatan to, mapamangnitan to arila ko Allah Subhanahu wa taala. Ikatlo. Wattiwala. Giang kay atiwala na ayam ranaw niyan na kapangatao. Na sulang wa klasya kapangatao na kapanakoto. Ibarat yan. Ibarat yan. Tabi ako urkan ng mga bubay. Piyangatawan ka, semester ka, hindi pa kaduay. Piya kapanakoto ka. Piyangatawan ka, semester ka, hindi makapagalungan ko ikadua karuman yan. Piya kapanakoto ka. Piyangatawan nakakagidigan yan, kebubayan. Miyakapan ako to ka. Nabapira-piray ka pangatawin yan kikaruman yan ka. Aniyan migagagakatsi karuman yan. La hawla wala quwwata illa billah. Nading ka main ng kabubayakan nagyanan nakapan ako tuanan at tigur Rasulullah SAW. Kagiyan ka na nakapangataw na langon na jin, langon na syaitan, langon na tunong na ayang ka papagampitan. At iwaya kabayakan nakabubayaan kay karumang ka, napiya-piya ka sa parangay kaginay dalawan yan para manis ubay. Ang ka na nakapian yan parangay. Apian ni katay dubay, basta ada parangay niya na mapiya, malakadun. Na apiya man di niya nakataid na basta mapiya paparangayan na sumama na ednap katamparo nagyong kutagagaw na kapadiyan. Insyaallah. Na di niyo kailangan ubakan o panipangatao. Na, anto na ipakapunay. Agian kaya mga kapangatao, bedong penagian kaya kaprerimar. Ayat kata Rasulullah SAW, man ata arrafan aw kuhanan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Sadin sa tao, ama kataling umasangkot to paririmar, orian yan. Na pangimbenaran kagian uta Peter o paririmar. Na sabenar ang miyongkir ka so ini turun wallah ko Muhammad askan yan sa Quran. Ayat na miyongkir ka na sa Quran. Ibarat yan. Siya kaya ayan adna karabaw niyan. Miya dagyang kaya karabaw niya kapya man ko. Ana miya makot sumungki daan niyo to kakagi paririmar. Uban yan matero. Miya ko mamung sa paririmar ay tige na miya da sukarabaw kan na rimarang-arang na antaw no ni miya kakuaw na. Antaw no ni miya man ko na. Napakagiraw mang wa paririmar ay nanaya miya kakuaw na kuan. Malaama ma. Ama item. Kaulita mama. Saya miantap sa depan. Gitu di panaraw na paririmar. Na di niya mo maptero antaw no ningaran yan kay imbuno no tao. Kadinian maptero kadinian katawan na pure. Kakapamukag. Dalawan yan ang mga bukag mga tawag yan kaya mga paririmar. Na kapedum penagyan kaya kapangilay sa palad, kuri sa palad. Apya kasandegan na banyo di sendengan so kapan ako to. Ap kagiro ka na pakailangan ako palad ka. Makapangaro makasapat kakatay apat kay kuris. La hawla wala quwwata illa billah. Ayaw wata ka na gi kada kaliang kakatay miguguris saya. La hawla wala quwwata illa billah. Kapedpenanan ko kapan ako to. Adi tanu mainang ka. Napananggilan tanuanan. Oy. Na. Giyan kaya mga paririmar, padunagi ang mga paririmar, mga papapanta ka, mga pangangatao, palayad na yan, mga tawa, diinggalabak sa kapanako to. Nagyan kaya mga paririmar na, sulagi do Peter na dalawan yan ang mga bukag ang mga tao. Miya kaysa, aswisa ko mga salaf, mga ulan ng mga Muslim, sangkot amasa, na miya nagyan na ad na miya ling si ikuing diyan na paririmar. Piya kita luan yan nagyang uta paririmar. Ina ko man naging mutaparirimar na inisan yan. Tige na babnarari. Asa ka nakatawan na kasumigagay ba? At tige na way. Na tige na piray lamba ko umurakan. At tigaging ko to ada to ko paririmar. Piray lamba ko umurakan. Tigo paririmar at loragun. Na kumakaw kapatay. Na inisan manu dato. Na tige na saka. Piray lamba ko umur ka. Na tige na 30 ragun. Nagwa ko bukaw mo kapatay. Na tigo dato ko mga sundaro niyan, mga tantara yan, eman to din na potolin niyo sa ulo siya kaya. No kagi sutlo pororagun na mimbalo ya 3 seconds. Di miya tanto akabubukag yan. Kaya di na ditaro na 30 ragun ay pagintaw niyan. Nakauto dapat may sa minutos na kaya potolan sa ulo. Miyangitan on so kukuman o agamatan agam Islam asiran so kabuno akiran kada lawan ay paminas ang mga tao.
nagugyang ko to akabubu kegiran na miya karayag ka mga bukagay mga tao daalawan ay apamyo na sa mga tao ayad na unaya na pakasalaya ayad na kapitalaya aming galabak saya nagyang ko to mga syaitan bininasairan su Sulaiman alaihi salam وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا sagyang ko tama sa Sulaiman alaihi salam na su Sulaiman na palayatan ron matao langon don kaadnu Allah subhanahu wa ta'ala intir wa dunia na palayan yan din kandidatuan palayan yan din makokontrol intir wa dunia ada mga sundaron yan ang mga manusia ada mga sundaron yan ang mga jin mga ifrit ada mga sundaron yan ang mga maranaranap ada mga sundaron yan ang mga arimaw laon yan din kapar yan sundu lain mana to akadatu yan to okay nakagi ko mawafat sa Sulaiman ayak yato kawiron sa kapkawafa ayak yato kawiron o mga syaitan sa kawafat yan na ina ko maputol ang kutuat kedian ngutat takniyan asagyan ko ta kawafat yan na muuntod akakakaptan yan sutak niyan na ayak yato kawiron sa kawafat yan na biubuk agyan ko to at takniyan na miyaputol sutak niyan na direct din amyawteng sa Sulaiman alaihi salam na sudun su kawafat o Sulaiman na aya ini panulon o mga syaitan wa ma kafara Sulaiman walakin na syayatina kafaru na aya ini panulon o mga syaitan si iku mga kadwa Allah subhanahu wa ta'ala na aya man asabab akia pakandato o Sulaiman sangkai aliawaw alupa na miusar sa kapangatao miusar sa kapamantak miusar sa kaprerimar lango na kapanakoto na ayairan pitero kumadakal ataw naroon miya naging po nagyang kutuan di lagi di agalbak asi miya naging po sang kutuan mga syaitan away na piya gura-dura dan mambu madaklataw kauman isa na aya kabaya yan na malagi diyan masuk ayan sa Sulaiman akian datuan yan ang kaya intiro dunia gitu kabayaran okay nadakiran bukan wallahu subhanahu wa ta'ala na ganyan kaya mga kapanak ko to mga bangsa ko mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala masataniman to na kapakatiroon ta adam panamalalang baon si kuma ginawa tanong aka pa kaya ada mga pakisuyusan na may inshallah subhanahu wa ta'ala padiyan pan amin kang sang kaya masatano may nagakan na sang kaya mga dato na igira miya ka pa masatano sa truck miya masatano sa Fortuner Montero o di nanganin sa na service so miyong bali ka sa kambing masya Allah siyong balian ka sa kambing Orian kaya sumbali ang na siyalu dengan surugu yan na ini panakis ka sa giyong kutang bala-balaan yan kaya tarima ako na angka di kedisgrasya kapan ako to eno to naagis suka kedisgrasya ka na sayanan may didipindi ko kadro Allah kenapa siya may didipindi sa giyong ko tuwa rogo ini panakis ka ko mga service ka kaba pira-pirai ini panakis yan surugu o siyong bali yan sang kutatrak yan na miya disgrasya bu bapira-pira madakal na bapira-pira mani den na kaya pian na kisan yan nun kaden ka normal dia buat kaya kendurin yan nun na kenapa ini panakis nadaki madisgrasya suwaki sulang wapkulo na langon takdir wallah langon takdir qadr wallah subhanahu wa ta'ala lagi daging ko tapagan ay akya pa magusyatan ron langon na ng takdir wallah subhanahu wa ta'ala na sayatan umapaka dipindik wallah sayatan umapakan duduk wallah subhanahu wa ta'ala yung talang wapkulo amapya marata kaginan ini sunnatul khalqa buntala ka po pagintaw tanong sang kai adunia na kailangan nakasabutan tanong agyang kaya kaparatiatan ko Allah subhanahu wa ta'ala na ugyang kaya kapananggila tanong ko kipan ako tunon kaamay ka sumanosya na kapananggila niya nagyang kaya kapan ako to Masya Allah na miyak kadagdakali kalbih nagyang ko tao manusia apya ng gila niya ng kuto kapan ako to pag nairon nagyang ko to hadith o Rasulullah sallallahu si sa hadith al-Qudsi apitaro Allah subhanahu wa ta'ala ya bna Adam hay bawata anu Adam hay saka manusia law ataitani biqurabil ardi khataya upama ka aya kapakatalingon mang karangan sa alungan na maori nakaawi dan nakagyang kuto kadustaan aya kalayan lagi dikalang kaya dunia kadustaan lagi dikalang kaya dunia subhanallah ya kalala dosa sa manuto thumma laqaitani oriyan na mimbarat mo akong atigo Rasulullah tigo Allah subhanahu wa ta'ala thumma laqitani urian yan na mimbarat mo akong masaalungan na mauri la tushrik bi syai'a ada akong kapan ako to na tigo Allah ataituka bi qurabiha magfirah napakataling umaangkor ka nagutampar angkor ka agyang ko to maap
lemo gegaw ranon rila akelang kulubanian agyang kuta kadustaan ka asara da ko nga panakoton ati Allah subhanahu wa ta'ala asara da ka panakoton na umya kang galab ka sa kapanakoton na pamang niyang kaarila ko Allah subhanahu wa ta'ala pamang niyang ka maaf ko Allah subhanahu wa ta'ala taubatan ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya insyaAllah na kapag kasagyan ko ta mga tao aso kadustaan ka na ayat pagkataling umana ka Allah ayat tempar na ka Allah nagyang ko to gagaw niyan kaprile niyan kaagalang kuluban niyan agyang ko to intero kadustaan ka insyaallah subhanahu wa ta'ala okay ikadua nagyang ko to hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunay niya sa kambu nasira na de ha na ikadua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to kataruyan man qala la ilaha illallah sadin sa taruyan la ilaha illallah subhanallah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah sadin sa tao at tarunian so la ilaha illallah dati Tuhan sesuatu aramwar ko Allah subhanahu wa ta'ala asara pung ko puso agyang ko takaptero ang kon sadad na agyang ko takaptero ang kon na tiari maakas wallahi tito suatu na dad na sakot waya na may tuba shay diingkad ni pada ko to sa may tuba shay na amay kagyuto na ikhlas si ko puso ka dakhala al-jannah napakasulod kan sa surga insyaallah okay na kanaba ay maana ini nabatig tanwa na napakapasangan tanong baden pakadakal tanwa agyang kaya la ilaha illallah na gumanak tanong sembayang napakasulod tanong sa surga kanaba gyuto maana to amay kakawan ini daw ako ni di kanaba gyuto maana niyan abatig tanwa na kawai la ilaha illallah na miftahul jannah gunsi o surga okay na sulang wa gunsi ati Rasulullah na ad na mga ngipanian kaba kami kasi mamumusa gunsi adang ngipanian apian to na gunsi sulang wa gunsi na ad nang ngipanian na la ilaha illallah na ayad mambu ang mga ngipanian nagyang ko to sambayang puasa diakat kapia-pia langunanan ngipan la ilaha illallah okay ikadua nagyang kay hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dia penagih untuk hadis fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah mata ana Allah subhanahu wa ta'ala na piya kaharamian din sa neraka jahannam agyang kutua tao api tero yan la ilaha illallah anto na ini buntalian agyang kaya pa kaharaman yan nun aya buntal kaya pa kaharaman Allah na haram o baka matatap sa neraka jahannam as kami tero sa la ilaha illallah okay, naya sebut na noron na kapakai aso Muslim manusia lagi do kitab sira ng mga ulama tanong nagyang ko to kapakasuldian sa surga na duha ka klase mga Muslim pakasulod din sa surga amana narot siran sa surga diritso siran sa surga pangnintaron tanoron mapadlangon amin mga Muslim pakasulod siran sa surga ugay na daan siran daan apakautan sa neraka jahannam wal iyadu billah na pananggilan tanwanan kamay ba na san tanong miyapad na ilidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala kaso isa kasikans akakatutong umano siya sa neraka jahannam na mas maptumo yan asaya matutong ko apoy sangkay a dunia sa ikot tenday o sang giburagun mas maptumo yan kaso kayaw o neraka jahannam na pitetamanan amayaw kumayaw subhanallah pitetamanan amalibutang maitam aapoy kanabaad na sindo o apoy sa neraka jahannam so mga tao sa neraka jahannam na aya panganang kaniran na apoy, aya panginom niran na apoy, aya ditar niran na apoy, aya iga niran na apoy, palaya din apoy. Subhanallah. Subhanallah. Na aya mambubutad sa neraka jahannam na gyang kutuwa daa andun di kaun pakadke, di kaun pakagdam sa may tubo akasusunor kapakadke den. Palaya din kambuko, palaya din karumasen, palaya din kasasagit ap kagdam tanuron. Apa yang YouTube di tanurun di kapamimikiran sa daa ndoon di ka pa ginawa lagi di ka papakalan na liyapan ko kapapakilarakan di ka di palabatay na gyang kuto mga malaika sa neraka jahannam wal iyadu billah ilidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala sa pakasulod na niyan ko surga yan timon tanong niya sa lagi daging kaya timon niyan nagtanong uba na mga pakay sa iyo makapandag sa ging kabandingan tanong da kanuron ka sa gugudi napiakan duda karakano agyang ka iya microphone wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lang.